Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Before we start our lesson today, so we have to pray together. Pray begin. Finish. And are you ready to study now? If you're ready, you have to prepare your staff school. And then now we're gonna talk about narrative text. Who do you know about narrative text? Okay, I believe that all of you knows about a narrative text you're since you are in junior high school, right? Nah, in the next slide we have learning goals, ya. Tujuannya yaitu for the first is identify the main idea of the particular paragraph in the narrative text. Jadi mengidentifikasi ide utamanya dari setiap paragrafnya di teks naratif. Kemudian in the second point is finding specific explicit and implicit information in the narrative text. Jadi menemukan beberapa informasi. Kemudian yang ketiga yaitu determine the reference words of the sentence in the narrative text. Jadi menentukan kata-kata yang cocok di narrative text. Kemudian yang keempat yaitu identify generic structures and also language features of the narrative text. Jadi menentukan struktur teks dan ciri kebahasaannya seperti apa di dalam teks tersebut. Kemudian terjadilah adanya teks naratif, ya. Okay, now let's learn about narrative text. Kemudian di sini ada narrative text. There are 4 point, ya. Definition, social function, generic structures, and also language features. Jadi ada definisi, tujuan, struktur bahasa, kemudian ciri kebahasaannya. Ya. Nah, kemudian di sini ada definition. Nah, definition dari narrative text yaitu narrative text is a story with a complication or problematic events and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi, narrative text itu adalah sebuah cerita dengan beberapa problema atau permasalahan, ya, di dalam cerita tersebut dan kemudian mencoba untuk menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Kemudian adanya social functions, ya, atau tujuan. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuannya untuk menghibur, ya, atau menarik para pembaca dengan story tersebut. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang generic structures atau struktur kebahasaannya. Ya, there are 3 points. First is about orientation, yaitu termasuk it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di sini di orientation biasanya di paragraf pertama dia memperkenalkan karakternya itu siapa aja. Kemudian yang kedua yaitu complication, tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Jadi di sini mulailah permasalahan itu muncul, gitu ya. Ada beberapa events, ada beberapa kejadian. Kemudian yang ketiga yaitu resolutions. Resolution is the problems or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad tragic ending. Jadi di sini ada problemnya yang bisa diselesaikan biasanya di paragraf terakhir, ya, apakah masalahnya diselesaikan secara bisa akhirnya nanti bahagia atau sedih gitu. Kemudian di slide selanjutnya yaitu language features. Ya, language features di sini maksudnya ciri kebahasaannya yaitu menggunakan using past tense, adverb of time, using connective or connectors, and also using adjective that showing descriptions. Jadi using past tense pakai verb kedua atau kata kerja kedua. Kemudian adverb of time biasanya pakai one day, once upon a time, a long time ago, and etc. Ya. Kemudian using connective or connectors, jadi kayak kata penghubung. Kemudian using adjective that showing description, jadi menggunakan kata sifat, ya. Kemudian di sini ada naratif. When do I use it? Jadi kapan kita menggunakan naratif itu gitu. Ya, to entertain, stimulate, motivate, guide, or teach. Ya, jadi untuk menghibur atau menstimulasi atau memotivasi para pembaca untuk membaca bacaan tersebut, ya.
tadi ya, ada orientation, ada complication, resolution, and the last is coda. Coda ini cuma pelengkap ya, optional. Jadi di sini termasuknya generic structures-nya. Ya, kemudian di sini ada contoh dari narrative text, yaitu ada The Drover's Wife, and also ada Snow White and the Seven Dwarfs. Jadi I believe that all of you knows about this story ya. Kalian tahu pasti tentang cerita Snow White. Ya, di sini ada orientation, dilihat. Di sini paragraf pertama dan language features-nya itu menggunakan past tense. Ya, ada lived. Kemudian ya. Kemudian di sini ada major complication. Nah, di sini ada di paragraf kedua. Ya, spesifik partisipannya siapa? Snow White. Kemudian ada resolution, ya, resolusi. Di sini ada di paragraf ketiga. Ya, kemudian ada complication, ada resolution lagi, ada complication lagi, ada terakhir major resolution ya. Jadi di sini kalian bisa baca, kalian bisa pahami tentang Snow White and Seven Dwarfs. Kemudian di sini ada questions words ya. Jadi kalau membuat cerita tentang narrative text, di situ harus ada question words-nya. Di sini ada who, whose, what, how, why, where, which, when. Jadi ada who, siapa. Whose ini kepunyaan. Oke, kemudian what, apa. How, bagaimana. Why, itu kenapa, mengapa. Where, di mana. Which, itu yang mana. Dan yang terakhir itu when, kapan terjadinya. Oke, nah sekarang di sini ada beberapa gambar, yaitu ada Sleeping Beauty, Pinocchio, and etc. ya. Kalian bisa membuat naratif teks dari pilihan gambar di sini. Tolong bikin ceritanya, kemudian kalian tentukan generic structures-nya dan juga language features-nya, seperti contoh yang Miss Rida kasih ya, seperti contoh di sini. Contoh ada tadi Snow White and Seven Dwarfs. Jadi kalian paragraf pertama itu disebut apa, kemudian language features-nya apa, itu menggunakan past tense-nya yang mana kalian tandai setiap kalian membuat cerita. Oke? Di situ tugas kalian membuat naratif teks dari gambar di sini, salah satu aja, dan kemudian kalian upload di Google Classroom seperti biasa. Terima kasih, good luck.